chini kaisa kok dongo kaisa kok thai ja ram khong bani saman da tamot maro aw hai kok therok jing tini khnalai manai ang KBC kok log regla ang শুধু অবনা রিকোয়েস্ট খাইনাই যারা আর্টিস্ট যারা সোসাইটি ন তৈরি তংনাই যারা সত্যিকারে আগানি সামংখ্লাই তংনাই নরনি খানি অবনা রিকোয়েস্ট তংনাই আনি নর সাইলেন্ট নো যে সামংখ্লাই তংনি আবো তেবো এক্সটেন্ড খাইয়া নাংনাই আর নরনি যে কনফিডেন্স নরক নিজের উপর যখন কনফিডেন্স না দিলে সামংখ্লাই গাই নরক কে পুনে অ্যাপ্রুভাল নাঙ্গিয়া নরক কে পুনে অ্যাপ্রুভাল নাংলা নরক যখন নিজে ন এত কনফিডেন্স দি সামংখ্লাই গাই নরক সেলফ কনফিডেন্স দি সামংখ্লাই নরক আপনার বেলাইখানে চিন সোসাইটির বাকি প্রেসিয়াস যারা আর্টিস্ট যারা চিনি কালচার তুই তংনাইরো নরনি বাকি আনি শত শত খুলুমু তেই খানাই তংনাই যত আনি খাজানি রাখনি তামুতে বুকুক সঙ্গ আনি কক সামনে যদি নরকনি কোনো রকম নরন আঘাত খাই তংখাই নরানো নাকারি রেডি ang nang thani tei bisi kok nargla asal sawino ani kisi cha kok kejanmo orno paireka jotana hambai khulumbai kya belai khelo hambai chini tiri narwai matamje chini hasteni hoda hamkai samdam tongnai tei TNEA ni ojama agraja barang-barang gita de pormanu bini nakhopani koklami bagai khoraksa sai kubui artist khoraksa sai snamong rimanai artist bobini thrimani salno lagati mokoni buskangko nogui man aborong kha jotni slai kotorku manmo belai nawan aga susha jefro hani bonong sajago phonok jago chini mungre jago apro artist of jotani slai sakang yakhi bo dong haine bagai जों हदानो सिजार थानी दैदुं थानी बसंनो ससा थानी एबा थिनां पांजि थानी आबो आर्टिस्ट of the one सुमं जतनि स्लाइ सकां उनकोगो बेले खेनो हाबाय ताबुक नेबेचेबो जों खायनो हाय ककला मकिथिं लायनाय अबेचेबो महाय खरकसा बरकनो जों दिनि मानखा जिनि हास्तिनि कक बरकनो हायुं ग्रांगै बिरखा वाना मासिंसा तकिस नामै जोंनो याफारखा जिनि सिनेमं भारत हादरनि चिकनसा कायसा कोनावो त्रिपुरा हास्ते दङ ओ त्रिपुरा हास्तेनि जे अ जागा सिरि सिरिनि सिमि तंगै थायनाय र त्रिपुरा बसंरकनि कक बरकनो हायुं गोनांगै तके फुनगै सिनिरखा तै सकात मानरखा दिनैनि नारवाय खाचु गोबां मानसिनि हदा हामग्राय सामंगो बिनि कलम देखिग्लायजा ताबु बखिग्लाय दङ जिनि फादार पुलिन थाना जोसेफ निखौ दै ताबुकजों ककला खोनालायनाय प्लिज फादार Baik. पहिलानो असुक नाइटटक तै नांगुकमणि पन्दा संसमणि बागै All Tripura Artists Association tै All Tripura sa PA System Association यादों संनो अनि खानि हमजाक मुं तै हमबाय याफरो तिनियो दांसाओ आचुकजाक बरंगनां जतनो अनि खुलुम्मा तै हमजाकमा याफरो अमाहाय पांडा अंका कैसा सेट कटरनो मालाय लायनानि हालक स्नामफिनानि किचिं बायक संबाय मालाय लायनानि कक सालायनानि बेलाय कटर कैसा सेट न अमाहाय पांडारक तेबो दफानो तेबो कुथुके वानसुबुई दफांनि तिनांनि याख्लिनो रागरनानिबो
kaisa setno dofani yakraino rag runani set kotorno bukumbara dofani porinai rok ni bagi kelas kalipuru besu ang sumani kaisa tongo no tamo wansuk dofa khusugole kaito eba kulgi deto noni wansumung charai rok no sumani porinai rok no students rok no tamo wansuitong dofa khusugole kaito eba kulgi deto baksa sao khusugo kaito te baksa keba sao hi kulgi to kusugo kami tong ini sanai ro kabonoti tebo sabai sake skrubi sa tange borok to sao lagi tabu lama hamkha chini lama ro tabu agini lama haiya chini nokhu kaham bangkha tabu age son nok wani nok mad house samti ro tomani tabu dalang building ingkha building kotoranga nokhu kaham tabu taigo nugi tongo rang puisa bo age nisrai yago bangbai kya tisa tanglai su klaina bo lai kya tabu age agartala ni amdi ganda saro tangnani salsa nango tabu sing tangi kipini paibalo salsa ni bisinyo lekapora klainai rokbo bangkha tabu bukumbara officer rokbo bangkha chakri gelang rokbo bangkha kusugo kai tongo kukubino chini dofa kusugo kai tongo sei kokno pia tekisa sing motol kai naike tei do sarok samano sung nugo dofa kulgi tongmani abo song nugi mano dofa o asuk kaklai mak kabang chapjagya tongmane bahai ke kusugo kama klailang kaklai ma division factions asuk bangkha dofa kaisao se political natui dharma natui kok natui rang puisa natui omorok natui mang kulgi tongke omorok natui simi jora sabai tongke walai subai tongke omorok nislai nangkukmani dofani jingjal tei kebeng mau tei samung tangnani wansugnani jora tei fan gorni mansinai tak bugusong sajak nai kebang tongkono tini kok taisa no tisimi sasiano tak busang chung saimano dofa kuchugo kan thangke aro sikla rokni yak nango sikla rokni yak tongo tini hukumu tisatani samung tangnai rokno sing wito klayo omahai kaisa programo artist kukubino dofa kuchugo kana tange tini okokno baira bai angbo sana na musumo artist hukumu mukumu tisanai rokni bo kaisa kotor yak aro tongo ইতিহাস লাইবুমাও
नाई के अगलो चिं स्राई के नुगी मानो फ्रेंच रेवोल्यूशन अकरो अबनी उगलोगो हुकुमु तिसानाय आर्टिस्ट रॉक नि याक बिसुर खराक तंगमनी ओमहाय किसा पंडाव थिनांगनि चाती पंडाव तैसिंगो बरमगना मैडम गीता समाहाय मुसामुंगनि बिसिंदै रोसाबमुंगनि बिसिंदै कग्रबायनि बिसिंदै दफानो सपोर्ट खालामनाय बरकनो जों बरं रुओ तामनि हिनबा बरक दफानो रुमानि अबो खमंग जराओ जों सुइमाया मेसर खालामनाया अबो कैसा इनविंसिबल कंट्रीब्यूशन नो नुक जाया कंट्रीब्यूशन चुबामुं सिक्लारक नि फानो दफानि कुचु बिजाखरि संसायनो तिनी आंगक बसानो मुसुङो आर्टिस्ट रक नि फानो दफानि कुचु याखलि सिक्लारक नि तानि एबा दफानि तानि फान फाइना हंगे डिसिप्लिन एबा टंग राइडा बेलाई के कैसा नांगमनी नो लामा लामत्रियो मार्कुंग रॉक ट्रैफिक आइन रॉक मानिया के तमंग नाई अवनो चिंसाइमनो सिपाही रॉक नि बिसिंगो आर्मी सिपाही रॉक नि बिसिंगो डिसिप्लिन करके बरक स्वभाव स्कूल समय कपलाई मया अब हाइनो बरक कैसानी बिसिंगो सिकला रॉक नि बिसिंगो फनांगथों आर्टिस्ट रॉक नि बिसिंगो फनांगथों डिसिप्लिन करके चिनी स्वभाव जों कपलाई इंगलाक सिकला सिकली रॉक संसायमनो बुमा बुफानी नाइकलमा एबा रागदामाव तंगना चाजागिया सिकला जराव जों बुइनि नाइकलमाव तंगना मुसुङिया बुमा बुफानि सुदा रागदामा नाइकलमाव तंगना मुसुङिया पिया कुबुई कक जों साइमानो कुबुई कक नगे सिकला जराव नो बरक नाइकलमा ताइ तिदुलमा नांखुगो तामने हिनबा अबहाय जरावो लामा कोरोनानि लाइकुगो अबहाय जरावो सिकला जरावो नो खाथिमा रकबो डाक्तिनो नुकजागो अबनि बागिनो याक रंजागनो नांगो आं त्रिपुरा हास्टेनि आर्टिस्ट बदलनो सिकला बदल बाय कंपेयर खालायना मुसुङो तंनि तररक क्राक इंगररक ओ टाइमो त्रिपुरा हास्टेनि आर्टिस्ट रो ओ जरावो तंमा हाइनो सिकला जरावो तंमा हाइनो डिसिप्लिन बेलायकी नांगमनी कैसानो ओ जरावो तामनि हिनबा सिकला जरा अंखा याक तले तिजाक जरा सिकला सिकली रकनी बागी बुमा बुफानी बाजा तंगमाहाय दफानी कैसा बाजा तंगमाहाय दफानी तानी जोतो आर्टिस्ट रकनी बो कैसा कदरमा बाजा तंगो सिकला जरा लाम हमिया बाई तिजाक फुरो आबनी माजरा बो चिंग जोतनी नो चिनी हास्तेयो ब्रह्मा उम्मया हमिया चितरत्न त्रिचिं सालब्रम खनाई तंगो अबनी माजरा चिंग जोतनी नो पिया विशेष की आर्टिस्ट रक निको कैसा कतर बाजा अबनी तंगो चिंग वैसे बिसुके चिनी सराय रक नो सिका सिकली रक नो दोष रो माजरा बेरो बगनी डिसिप्लिन करे कखनाया बुमा बुफानी कखनाया पिया
जों पगि थांमानि कैसाके थांनि आबो हाय दं आबनियाव चिनि दफानाव जेरि नायनायनि थांनि सेरायरक सिक्ला सिक्लिरक डिसिप्लिन क्रि किंनो तैसिङो तैसा मुस्कां सानाय मैडम गीता सामाहाय बुमा बुफानि बो कैसा कतरमा याक तंगना बुमा बुफानि बो कैसा रोल तंगना अब हाय के चिनी आर्टिस्ट रक नि बो कैसा कतरमा रोल तंगो अबरक नतै जेरि नायनानि अब चिनी कैसा कंपल्सन नो अब चिनी कैसा बारजानो ताको बुगसं साइमनो ओ संसार ताबु बाटाइलाई मुंनि जरावनो दंगो आगे क्लास 10 माध्यमिक पास खालामनो बाय मुंसाया मुंसा चाकरी मानानि सेंतंमानि ताबु माध्यमिक या एमए मास्टर्स डिग्री पास खालामनायाव बो हायनो बेराय दंगो बेकार हाय अबनो जों साइमनो तामनि हिनबा ताबु जों सफायका बाटाइलाई मुंनि जरावो जों बरफ दफाबो सिसाई तंगियाके चापजागी तंगियाके उग्लोबो तंग्रुबनाय दफानि तिनां नबारो खबनि थांनाय बरफ मिनिस्ट्रिनि लांमाहाय दफानिबो कुलुक कुफुं तंगो आबनि बागी ओ जरा रिमियो खातिया वो याक बाय याक रोमलाई बासलायानो ताको बुसं दफानो खुसुगो त्रंलायानो ano tini o naitok pandawo norok baya sukok sanani sekronai jotono ang teisa khabai kubai hambai ruo borok dofa ayu loktu bele kheno khaksang kha belai nangkok mani kokno raishala kha khawo choi nainani nangthai kobinen discipline tumung kari hinke nok no khongo orai mani hai khodao dafao je samo thau phano abo belai kheno nangkoko khachuksum baram garang tuksum जों कक खोनालायथे ताबुकनि अबेजेबो सिनि सिरि सिरि हुकुम बाय रोगजा जादु कलिजा रोजाबमों किसा खोनाय नाहारलायना ताखु अनिल देवर मानो कयनाय बिनि खोनादोथ' जादु कलिजानो ब्रांगै दांसाव गिदिंनानै बागै
गानाव मानै बैकुन्ठ पुरी तंतै बैकुन्ठ पुरीले केबो नुगुया मसे बैकुन्ठ पुरी ओ राजा ओ जादू नखाले पिरिबो चाति नांगान माइसोलाम साइजाना पुरु सातंले तंबो हकी नांगान कुथक सकसाना पुरु सिनिले हुकुम उरंनो गोथां खोलायै नारांना नांगान त्रिपुरी दफा होनो सिनि जागनानै पुरु ओ ना जादु संबो ओ रांसानि जादु संबो सिनिले कमं कथायो साजागै दंगो ओ रांसा ओ जादु वागनाले गोरैबो वागसा थांगानो वागहादार नाय तंखाय तमाले गोरैबो तकसा थांगानो माइरं रुंखो सारै जारिनाय तंखाय राजाले गोरैबो प्रजा थांगानो जोंनो दैदौनाय हांखाय जोंने बोखावो पुजु जावै दंगो जोंनो दैदौनाय राव जोंनो गाहामखाय दैयानो होननाय हुकुमु मुकुमु न' गोथां खालायै नाराग्लायानो होननाय आनिले जादुनि रोजामुं अरन पाइख्या जत नाय दंनाय लुगुरक न जत न खुरुं पाइख्या दुं हामबाय वैशु जादुनि खरां खोनाखे बेलाय गोजाम उनाहाय मा दङ फियाबा ककथायनो रुगै जेफोरु गिदिंगै नायखे साकबाय बेलाय गथक जाखाय मा दङ मो सिरि तिब्रासा पसंनि सिरिमन रोजाबमं बेलायनो हाबाय ताखु अनिल देबरमानो बिनि रोजाबमंनि बागै ताखुबोखौ बरम गोनां जोंसुं ताबुक नैबेजोबो जोंखायनोहाय ककलामो गिदिंलायनाय दिनैनि बान्दावो आलायदा ककलाम याफारनानि बागै रिंगि दौजा साहित्य एकाडेमी नर्थ ईस्ट चैप्टारनि डाइरेक्टर एबा दागिफां अग्रा रामचांद रिपचांद फाउंडेशननि अजामा अग्रा हास्टेनि कक रुबाय हाफारनि रुबाय फां बरम गोनां मोजां चंद्रकांत मोरासिं सारनो कयनाय बिनि नांगौमानि ककलाम याफारनानि बागै Khumulwng ka Chati nang sawo achukja tigini changsai panda changsai donai borom ganang usaranjom dai bomo tai nonglayokra Chati borom ganang roton bishas Director ICA Department, Father PJ, Ani Bukhuk, Gita Dev Burma, Tai Atani Ozamarok, Gautam, Milton, Tai Bo Oro Tomayu, Ji Ozama, Jotono. লগে লগে আটপাসা আবো বড় সংসারখানি গেতালে জানো যতই যে অজামারক তাই বেসকাম্ব তাখো
ani khata ya parjau jadi awareness oblotoi saltham ni panda ke chini bukuk gita de borma bo social awareness no tui galai kok taham sai thangka hadar piche bobu obahaino social awareness tui kok sai thangka an kobun phasing kisha chini je hukum lo tui kok thaja thaini sanani layano Thinangni Chati. Jadi Thinangni Chati no je songchanai orobo sanan thaklai noromno chini Chati norok chini rangchakni Chati kabama tong Chati hani tangmani Chati tong tin bai tak jak Chati tong pitol bai tak jak Chati tong Mumbai tak jak Chati tong norok chini rangchak ni Chati rangchak bai keu Chati tak ya chong hino hamdak ka nglai bono je chini nangkok mani borok na chong chini lupo society oh bole chini rangchak ni borok si rancak bai borok tak jagia kintu rancak ni borok lo joto ni khachuk ni chong rancak bai Chati tak ya kintu je Chati jot toni solai morok je nangkok mani bongka rancak ni Chati norok Thinangni Chati ni babi jara wamchok nai norok chini society ni rancak ni Chati chung hukumuni tahu orobo social awareness culture pai hini ano hukum lo tui kok thaya thani Chati hukum bai ke phaka hukum to huk ni sibi phaka je huk ni mukumu Christi culture cultivation ni simi culture Christi Chris Korson mani alsoi mani aron simi Christi chini ulo hok chungde je hok lo kon khoi chini mosha mani rasab mani tang mani tui mani kan mani cha mani mong mani jotto chini hok lo kon khoi abo unila chengo phai hene chung chini culture no chung tawinka hukumu tabuk dini hukum lo tui kok sanan thangoi puila roma saglanai hukle paisai tongo bolong paisai tongo leka chini hukumu pai thangnai de kamai thangnai de boni bangidung hukumu chungta pharo kisa sakan chunor samung khnari thangka jaduni samung rangchak ni samung chung chini o bukumu chini je lokoli kaham chini je lokoli dangmani abro tu chini je dasamo mosamo wansomani joto abo tu no chini bukumu সময় জরা পাটবি থাংনাই হুকুমত তংরবি থাংবো আগে অজরাব চুং কিন্তু হুকুম অবনো চুং অমান সংলাই যে হুক কুড়িফানো হুক চিরি ইয়াফাং ইয়ারন্ন সোনামই কাং থাংখা চুং সাল কিসা সাকাং রামচা গ্রিসাক সকাল থেকে ফলাইও চিনি
सोसाइटी चिनी लोकली चिनी लाइबोमानी चिनी बरक दफानी बरक बसंगनी जे रामचा बिचार तंगलांगानि सेकांलगो बरकनो मुतलारना बागै ताबो जे साउन काम तांगाय बरकनो चिनी लाइबोमानी ओ बरकरनि मुंगै जों सकात याफालायो इनके এই যে याफां यारं हुक जे जागा चिनी याफां यारं कायजाक जों ताबो हुक তিনি তংকু কিসা তংকু বলং কিসা তংকু সালচা আহায়ংনাই যে হুক বাই বলং বাই তেবু কমে থাকনাই কিন্তু जों চিনি যে রি বরক जों বরক দফানি কান বরক তং বরক চা বরক যত যে চিনি যে তংমু আবো তংই থাকনাই আবো চিনি পরিচয় আইডেন্টিটি আর সামং মবো जों তাবো वासो नगो जेटा बुखुक गीता दे बोलमा खाइथांका वासो इसा लाइन रक कमाई थांना नाय चिनी फादार पिजे साइथांका जे शृंखला डिसिप्लिन नांगो जत्त सोसाइटी जत जागाबो जों चलाय रावो सिमी दोष रुखलायंला माद्रा फ्रांखलायंला जों sak baik tam okrar sum or disiplin itu di tangan kangke serai dobu lama nomlai oh thanino tirini yahudi importance is a awareness program aka hai okrar porok khai kango sikli rok khai kango jong tayo chili rai station ma nai one shot le nai okrar rok nei যারা পলিটিশিয়ান তঙ্গ কুরুং সাকলাই কক সাকলাই সোসাইটির তৈ ওয়ান সাকলাই তেও হামলাই মা খাই নাই जों খাদ্রেন তো হামলাই জেপ্র পানো আবো ফান কমে থামো তাকক সিরি কুরুং সাকলাই হামলাই ফান দিনি বাঙালি থামো ताको सिंग अलका अलका वन सकला हंक्लाय फान बबां बागजागै थांगो रस्ता मंगनि थाने मोसामंगनि थाने नरक आटा नरक कुरुंसाव नायमानखा आबो एकटा एग्जाम्पल चिनि बागै चिनि सोसाइटिनि बागै जे कुरुंसाव मानो कुरुंसाव कागलाय अबहाय पान्दा खायमानो जों असुं नायथख्लाय असुं कराख्लाय बेसामा बतेबो राखथुन आं सुरियो तेबो नायथख्थुन कुरुंसा अंगमान खांके अबो रागु नायथगु जों बनि बागै आं नायनिजे उच्चाराय रक बाख्या बाख्याबो दंगो बरसा मंगो कगलबो मोसा मंगो भेराइटि फायना नालाय फाइ दंगो ककबरक भेराइटि फाइ दंगो बाजार गायसाव थाङो आंलाय जों मानै गोबां आरो गाहामबो दङ हामियाबो दङ ओ गीता खामानि कक 5 टाका कक फैसा आरो 5 टाकाबो दङ 5 लाख टाका रिमानिबो दङ आरो भेराइटि ककबरक मोसामंगो भेराइटि आरो दंनाय फिया आबोनि बिजिङाव जेसुक चिनि रांचाक बिसांनि खरां रांचाक बिजांनि रांचाक मोसामं रांचाक खरां दंनाय आसुंनो बिदि स्टेन्डार्ड आसुंनो बिदि नायथंनानै गरिमा बिनि बरम आबो नायथुइ थांनाय याहां यारुं दंनाय क्लासिक फायनाय नो मोसामंगो आं मोसामंनि बरगिया तखनो आं वाइससु वानसगो मिल्टन समनि सामं आउ हेमंत जमातिया कन्ट्रटिन सामं खराका आंखलाय बखौ मबाइल सैथांगो ताबुक बिमल चिनि बिमल साम masuk ke मिल्टन उषा गौतम विश्वनाथ गोबां नरक गार्जियान दा फुरुं दङ जोंनाव खाथु दं मा दङ dia याफां ग्यारं जेसुक फैनाय दरसां गचिनि जे सुर जेरै निजिना का बेस दङ
আমার ধরো রমই দङ বডির লগে লগে ধরো যদি বনি ব্যাকরণ সামনে ক্লাসিক ধরো যেসব রমলাই মিলাই মিলাই তাই মিলই ধরো মডার্ন সিলিফাই দङ মডার্न आं मिल्टन टाइमखौ नुवाय बिलिर सामं नुमाय आंनि चासमाय गोजाम आंनाव बर' खानावै फनसि बाख्लायसिगौ बिस्लाबनि आरनि फन नामानाय मिल्टन फनसि बाख्लायसिगौ आं दिनै आव मिल्टन आरो साइटन तामंगै खानावै बखाव फक साथान Nungay ani jasumay kecam Hari boysu Payo tango payo Sini Yahang yarong awasuk Modern ya kok Most modern Siapa Yahang yarong sini Lagi mami tadi Mangkali suami, arok busuk kita udah. Raja bagai, kosani matai, kangama mitaro. Zare dapat, lausa dapat, gare sada, sarega. Bupalira. Japang garong ni sini, ros nawai, biltong tuboy, bupalira kue porjoto thai gedali tomoyo. Tomangnya aku jotta biloi, Bhupen Hazarika dirsamong, Bistirna dupare, Kosongko manuse, jotta sor, aku arok kedalaya, root, classic, international, ini je, Bahai, kurung sang kangkai aku, বহু জায়গা থাকলাম তিনি ককবরক অসম্পদ দঙ্গ নরম নিয়াগো নরক চিবি রাংসা রিসাক আম খুব বেশি কক সায়া নরক যত নরসাং মসম খানানি নাইসিংলাই দङ आं आसुनो सानाय जे आतारंनो नरमनि सामं तलानथांनि जों नरमनि लगे दङ जे फानसुकसार जे खासुकसार जों नरमनि लगे दङ आबं अबाहाय एवारनेस खायमानि बागै Poder pot subject to blood donation after usung nang mani normal belai hamai tiri ni jotono khorkaham Bele keno khaksan kha tai Beredo hambai maya faro tini ni pandano alai dababe koklam ya fatani bakai ringi toja Sahitya Academy North East Chapter ni Director tei Ramsa Briksha Foundation ni Ojama Okra Boranggrang Machang Chongjokanto Morashin Sarno এবারে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা রাজ্যের আইসিএ ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা মাননীয় শ্রী রতন বিশ্বাস মহোদয়কে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য প্লিজ স্যার Good evening. Namaskar Khumulwng. আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে যারা উদ্যোক্তা আছেন অল ত্রিপুরা আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ আকা অল ত্রিপুরা ত্রিপুরা পিএস সিস্টেম অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যভিত্তিক যে অর্গানাইজেশন আছে তাদের যৌথ উদ্যোগে 3 দিন ব্যাপী যে একটা গ্র্যান্ড অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের আজকে শেষ দিন আজকের অনুষ্ঠানের মূল টপিক সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড কালচারাল প্রোগ্রাম এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত
আমার ফ্রেন্ড কলিগ দাদা উষারঞ্জন দেববর্মা মহোদয়, টিটিএসির এডিশনাল সিইও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের ত্রিপুরা সাহিত্য একাডেমির ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের শ্রদ্ধেয় ডাইরেক্টর, রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রকান্ত মোরা সিং মহোদয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ফাদার পিজে, ম্যাডাম গীতা ম্যাডাম সহ অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট যারা আছেন, প্রিয় সজ্জন মণ্ডলী, আপনাদের সকলকে আমার নিজের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে প্রণাম জানাই, নমস্কার জানাই, খুলুমখা জানাই। এক্সট্রিমলি সরি, আমি আপনাদের ভাষায় স্পিচ দিতে পারবো না, কিন্তু ভাষা বুঝি, ককবরক ভাষা পুরোটাই বুঝি, কিন্তু কথা বলতে পারি না। এক্সট্রিমলি সরি আপনাদের কাছে। আমি রিয়েলি থ্যাঙ্কস, গ্র্যাটফুল টু দি অর্গানাইজেশন আমাকে এই অনুষ্ঠানে ইনভাইট করার জন্য। আসলে আমার ম্যাডাম বলছিল বারবার, গীতা ম্যাডাম বলছিল যে ওনাদের সেই একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন রাজ্যের, আমাদের ত্রিপুরার জনজাতি ভাইরা বোনরা, কালচারাল আর্টিস্ট যারা আছেন, সাউন্ড সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত আছেন যারা, তাদের রাজ্যভিত্তিক অর্গানাইজেশনের পক্ষে 3 দিন ব্যাপী একটা এত বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করা, ইটস রিয়েলি একটা বিগ থ্যাঙ্কস টু দি অর্গানাইজেশন। এটা আমি রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আমরা রাজ্যভিত্তিক বড় বড় অনুষ্ঠান করে থাকি সরকারি ফাইন্যান্সে। ওনারা নিজের উদ্যোগে ওনারা অনুষ্ঠানটা করছেন এবং অনুষ্ঠানের যে বিভিন্ন টপিকসগুলো, ইয়ুথ অ্যাওয়ারনেস, মোটিভেশন অফ এডুকেশন, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ইত্যাদি বিভিন্ন ইভেন্টস ওনারা করেছেন। সত্যি আগামী দিনে আমাদের রাজ্য, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য, আমাদের স্টেট এটা কালচারালের দিক দিয়ে একটা রিসোর্সফুল স্টেট কান্ট্রিতে। আমি ওনাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমি উভয় অর্গানাইজেশনের যারা কর্মকর্তা আছেন, আপনাদেরকে একটাই অনুরোধ রাখবো, এই অর্গানাইজেশন চালাতে গেলে মাঝে মধ্যে কিছু সমস্যা আসবে, কিন্তু আমি একটাই অনুরোধ রাখবো, কিন্তু সমস্যায় আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষে, তথ্য সংস্কৃতির পক্ষে আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন আমাদের লাগে, নিশ্চয়ই আপনাদের পাশে আমরা আছি। আমরা চাই আমাদের রাজ্য আপনারা যারা শিল্পীরা যারা আছেন, আপনারা এগিয়ে যান। আমাদের স্টেট জাতীয় স্তরে আপনারা নিশ্চয়ই সাম্প্রতিককালে শুনেছেন, আমাদের রাজ্যটা ছোট হতে পারে, সংখ্যায় আমরা জনসংখ্যায় কম হতে পারি, কিন্তু আমাদের রিসোর্স, আমাদের মানুষের যে আর্টিস্টিক ভিউ, এটা জাতীয় স্তরে ঈর্ষার বিষয়। সাম্প্রতিককালে দেখেছেন আপনারা, যারা টিভিতে দেখেছেন, পত্রিকা দেখেছেন, সোশ্যাল মিডিয়া দেখেছেন, যে আমাদের জাতীয় দিল্লিতে আমাদের রাজ্যের ট্যাবলো সেকেন্ড হয়েছে। ইউপি, উত্তরপ্রদেশের স্টেটকে অল্পের জন্য আমরা টপকাতে পারিনি। আমাদের ট্যাবলো থিম কি ছিল? ইকো ফ্রেন্ডলি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। রাজ্যের যে ব্যাম্বু বাঁশ, এই বাঁশকে নিয়ে আমাদের ট্যাবলো তৈরি করা হয়েছিল। এই ট্যাবলোর সঙ্গে যে কালচারাল পার্টটা ছিল, লেবাঙ্গুমারির থিম সাউন্ড, এখানে যে ভাই গানটা করছিল আমাদের মাঝখানে, ওর গলায় আমাদের থিম ছিল, আপনারা যারা টিভিতে দেখেছেন। এটাই প্রমাণ করে আমাদের রাজ্য ছোট হতে পারে, আমরা সংখ্যায় কম হতে পারি জনসংখ্যায়, কিন্তু আমাদের রিসোর্স, কালচার ভারতবর্ষের অন্যদেরকে দিশা নির্দেশ করে। আপনারা ওনাদের এই যারা দুটো অর্গানাইজেশন যে উদ্যোগ নিয়েছে, এই অর্গানাইজেশনের যাতে আগামী দিনে আপনারা যারা আছেন রাজ্যের আপামর জনগণ, ওনাদেরকে সাহায্য করবেন। আমি জানি না এই আর্টিস্ট অর্গানাইজেশন যারা আছেন, অল ত্রিপুরা আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, সাম্প্রতিককালে আমাদের রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকে একটা ঘোষণা আমরা দিয়েছিলাম, পত্রিকায় অ্যাড দিয়েছিলাম যে আর্টিস্ট এমপ্যানেলমেন্ট করার জন্য। এই উদ্যোগে ওনারা সামিল হয়েছেন কিনা আমি জানি না। আনফর্চুনেটলি এটার ডেট শেষ হয়ে গেছে, 31 জানুয়ারি। আমরা অনেক দিন সময় দিয়েছি, ইতিমধ্যে প্রায় 4000-এর উপরে রাজ্যের শিল্পীরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নথিভুক্ত করেছেন।
আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কেউ বাকি আছে কিনা, যদি থাকে, কারণ ডেট শেষ হয়ে গেছে, এরপরও আমি বলবো আপনাদের যদি কোনো শিল্পী অ্যাপ্লাই না করে থাকেন, কারণ আগামী দিনে রাজ্য সরকারের পক্ষে যত ধরনের প্রোগ্রাম হবে, মহকুমা স্তরের প্রোগ্রাম হোক, জেলা স্তরের প্রোগ্রাম হোক, রাজ্যভিত্তিক প্রোগ্রাম হোক, গুলো করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্পী ভাই বোনরা আমাদের এই এমপ্যানেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, ডাটাবেসটা করা হবে, এদের মধ্যে থেকে আমরা প্রোগ্রাম অ্যাওয়ার্ড করব। আমি এই কারণে অনুরোধ করছি আপনাদের মধ্যে যারা ভাইরা যারা আছেন অর্গানাইজেশনের পক্ষে, যদি কই না করে থাকেন, অনুরোধ করব আমি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা যে কোনো কারণে হোক আপনাদেরকে চাই আপনারা আমাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে সামিল হন, না হলে আমাদের কাজটা অসম্পূর্ণ থাকবে। আমরা আপনাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহ্বান করা হয়েছিল, অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন কিছু ফাইন্যান্সিয়াল সাহায্য করার জন্য। আমরা দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি ডিপার্টমেন্টের অনারেবল সিএম স্যারের কাছে। আমি এক্সপেক্টেড যে সামথিং মানে কিছু একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাহায্য আপনাদের করা হবে, আমরা আশাবাদী। আমরা চাই আপনাদের এই সংগঠন, আমরা আরও বড় বড় উদ্যোগ আপনারা নেন, রাজ্যের সমস্ত যারা শিল্পী যারা আছেন, সাউন্ড সিস্টেম থেকে শুরু করে আপনাদের এই উদ্যোগে সামিল হোক, একজনও শিল্পী আপনাদের সংগঠনের বাইরে না থাকুক, এটাই আমাদের কামনা। আসলে এখানে আজকের মানে লাস্ট ডেট প্রোগ্রামের মূল টপিক সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস। ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক গীতা ম্যাডাম এবং আমাদের ফাদার পি.জে, ওনারা তিনজনেই আমাদের এই টপিক্সের উপরে ওনারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমিও জাস্ট ক্যাচ করতে পারছি আমাদের আলোচনা, যে আমাদের রাজ্যের যারা যুবক যারা আছেন, যুবতী যারা আছেন, এদেরকে কীভাবে অ্যাওয়ারনেস করা, ডিসিপ্লিন ইত্যাদি করে যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এই কথাটুকু বলে 3 দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠান আপনারা যারা করেছেন দুটো অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে, এবং আমাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, আগামী দিনের আপনাদের জার্নি সফল হোক, সফলতা আসবে, সরকার আপনাদের পাশে আছে, এই কথাটুকু বলে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। আমবাই বেলে বেলে খেলা হাবাই তিনি বাঙালি নারওয়াই অগ্রা চিনি হাস্তিনি আইসিএফ ডিপার্টমেন্টনি डाइरेक्टर एबा दागिफां अग्रा बरं गोनां मोजां रतन বিশ্বাস सारनो बिनि नांगौमानि कक्लामनि बागै दाबो जों बान्दानो किसा नायथदों एबा जोंनि खानो गिदिंग्रोनायनि बागै रोजाब मुंदांसा खोनालायनो जोंनि ताखु अरिजिन देबरमा दाबो नरकनि बिस्कांगौ खरां खलनाय जोंनि तामग्रों दामनाय रखनो गयनाय दाख्लिनो दामसआव गिदिंनायनि बागै Hello sih, hello. Ini nih dang so, hai manjat phele joto, ani sasungno, tai memno, ani KOKBOROK hamjak ma, tai lam so maya pharo. Tai orang ini naik tong naik joto hasil sampani lukurong joto okra sakra, sakbaksa tai manai sona KOKBOROK hamjak mung tai cibaya pharo. Jorang Kudus mandarok semua lagi wan tonggai saltam, payah ni thambok tini payah sam. Obno dang sana masangre na nebagai, tini yang naruh nebes kanggo, hana lobe resabja kaisa resabno resabna nebagai kau. Ya si sunare.
KOKPIN belai na KOKMANI KOK
dafari muktui sabo hunani mokoli muktui no sabo hunani abahai kokthai nurgi resabi kalam kha chini takhuk origin haino haisung resab mongo kiting lainai chini tam kereng tam lai rokno kobok lai dang sawna dawnani bagi o bechebu chini oro tini sokpainai speaker eba alaida khlai koklam ya farnani bagi kobogoi tubuja Sahitya Academy Notice Subsidiary Director Ramsakriksha Foundation in Ojama Agra Borang Rangbujang Chongjokanto Murasing Sar Kratok Jakmani Kaisa Kobok Mung Resapnu Taku Milton de Burma Bo Resapna Bukerung Tei Tamung Tamnani Kerung Shupnani Bukerung Recordist Tei Bo Sound Bobili Belai dong kaham sejajar saya mana sini takut Milton dapur mana kau ini dak show tangsar sapung ya fernani bagai Toleran sini orang orang masa final sini orang nak khulumai আমি প্রথমেই স্যার আমাদের ডাইরেক্টর আইসিটি ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টরের সামনে আমি প্রথমবারটির মতো আমি গান করতে যাচ্ছি এটা আমি সৌভাগ্য মনে করি কোনোদিন এই সুযোগটা আমি পাইনি স্যার চন্দ্রকান্ত স্যারের সামনেও আমি এই প্রথম করছি আর আমাদের সিইউ অ্যাডিশনাল সিইউ স্যারের সামনেও আমি প্রথমবার আর ফাদার বিদের সামনেও প্রথমবার গীতা মাদারের সামনেও প্রথমবার তো যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব এদিকে চিনি নগরাই রকনি যে খানা মুসুম জামানি সামন আं কারসা খানারবানো নরম আं পুইলা কিচ্ছা নরম খানি কয়মং সানাই जों তিনি মাইথামনি সাল जोंखौ पादानो दैमा नायथ'दोखौ बिसाय मानो तुमं नरक याफा खरबोय अ पादानो जिंसारे थाके सो आं कयनाय जबर पालखै याफा खरबान लागि प्लिज वाइसा जबर आय ऑडियन्स एबा वाइसा जबर पालखै प्लिज थैंक यू सो मच Happy birthday.
Thank you, sir. Bele kero khnatatum. So let the audience rangchakni takubuku goram berang juksum. Faidi jeng jot to ibamino. Ini pandai nai tonai pandau narwai okra rok sok baca tei pandana luaci nai tei. Kau borok hapari jot to borok lu hamba yapari faidi wasa. Kha kodom sugi yapa khorobida manlai no. Thank you. Belai rahabai. Faidi diri social awareness and culture or KOKBOROK manodoke KOKS kalai mong pandani. Diri di pandanu cheng shai
Autonomous District Council ni Additional CEO Gorang Ganang Mojang Usha Ranjan Deporma Sani Khukti Tabukjang Koklam Khanalainai Jadi Sharno Koinai Bini Nangkuk Mani Koklam Ia Farnan Bakai Hambai Jotono hambai sanja jara gedang jeneng jarawa ini Atisha all Tripura Artists Association tai the system is Milway artist rock music artist rock ini je program Sultan Romui kai kamani Pandani diri baiknya, Pandawa sini orang saya, Pai Manjak kerja, sini KOKBOROK ni Sri Gerung, mana sini Ata Bai Baksa, Condongan Pemurasi, dan sini Tripura Sarkar ni ICI Development ni Director, Ratan Biswas. Sini bisingan Faiman terkerja pada PG, sini social worker, Madam Gita, yo artisan yo Presiden, Secretary, Gutom Milton, Mona Hambai, tahun ini borong je o Sultan Romui, je o program Jangsaka. Omo সাংঘাতিক গ্রেড ওয়ান বরং সাধারণত সরকার যে সাহস করে গিয়া আবহাওয়া এই প্রোগ্রাম গাইনানি কিন্তু বরং একটা সোসাইটি বা এনজিও হাই বরং আছে কতরমা প্রোগ্রাম তিনি খাইয়া এবং ও প্রোগ্রাম নি অবজেক্টিভস এন্ড এইমস বেলাইকে গাহাম जोंनुगो তিনি পাইতাংনি সালনি ও পাইতাংনি সালবরং নারকা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস নিতমো অর্থ লাইকিনি KOKBOROK বৈশাখায় সিনি সমাজনি সিজামং সিনিমং मानिकलेहो जों सिना नांगौ अवेयारनेस माने सिना नांनाय सचेतन नुना नांनाय नो बांलाबाय तामोनि बागै जों सचेतन नुनाय जों दिनै साइमलजिनि सारा पृथ्वीयाव डेभेलपमेन्ट दङ सारा पृथ्वीयाव दाबो टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी फैजाक दाबो जों गागि जेरैबो जात्रा जेनायो जात्रा दावनाय खुल कीर्तन खाम आवो बैसे जात्रा मोसाव किन्तु दाबो टेक्नोलॉजी डेभेलप नै जोंबो स्टेजआव सफैया जों लुबै दङ खोनाय दङ जों आगिनि 20-30 बছর आगि बाय दाबो कुनो जोंनि सुदायगिरिया आसलके जों डेभेलप गा ओंखाय अबनि बिथिङाव जोंनि समाजबो डेभेलपिं जोंनि समाजबो सोसाइटी इज डायनेमिक समाज खायसे जायगा बुसाय दंया ओंखाय दिनै अ समाज बुसाय दंया अ जों तामो प्रब्लेम जों गोदान चेन्जआव बोथोरके एडजास्ट खायनाय जों अनेक समय एडजास्ट खायनाया गोदान टेक्नोलॉजी बायदि एडजास्ट खायनाया तामो खोब सिना नांगौबो अबो हायके जों दिनै नुजागा दिनै बिजेपि बुंबारानि ससाइटिआव समाजाव जों आगिनि गानमुं लुकमुं मोसामुं अबनाव जों किसा करय दंरोगा बावखै थांरोगा एकटा ससाइटि बिनि समाज बायदि सिंजा बिनि आदिनै हत्तिसे सिंजागौ बर'नि आजायखा ब अबस्थाय दं अबसिना नांगौ Sini music, entertainment bo belai kita bo develop ka, sengagi ni tulanai tu konen highly develop, ebang tebo develop tu ngo, tapi dini ni high chalo,
এই যে আতিশা সম আদা সম সরি বড় যে প্রোগ্রাম খাইয়া বরং বেলে বেলে হামাই মারো বরং দंनियो প্রোগ্রাম ন তেবো ফাইনাই চিনি তেবো নেক্সট জেনারেশন টু জেনারেশন যাতে অব কন্টিনিউ খাইথাক মানে নিবঙ্গে বরং চেষ্টা লামা ফুরুক লাগা নংনাই তাবো তো বরং মিডিয়ানি যে সকলে কে যে তাবো অরনি আদম অকরার যেরাই রং বলতং বংলগি কিন্তু যারা লিড কেনাই লিডারশিপ দংনাই বরং তেবো গাইডলাइन डिसिप्लिन फोरोंलांनो नांनाय ओंखाय जों दिनै दङ जोंनि समाजाव बंनि एसोसिएशन बाय बरं एडुकेशननि ड्राग्सनि फ्राय दिनै ससियेल तिनटा थीम टपिक्स नोंथि बरं बरफनि बिस्काङाव फायगा अमो बेलायखाय गाहाम स्टेप एबं अमो कन्टिनिउ खायनायनि दरकार जों दिनै सोलोंनो नांगोन दिनै समाजाव दाबो जों दङ दिनै जों आगि हुक खायसेयाव बिसोरबा दाउ हुक गुरिखा जों दाबो दङ राबार खायो गय खायो जों लाइफ स्टाइल चेंज खालामजा दिनै कानुन सुनुनखौ चेंज थाखा खिन्थु अ चेंज बिथिङाव बाक्सा हान्जा लामायाव हिम दङ डिसिप्लिनाव दंया केबा केबा ड्राग्स एडिक्ट दङ बरं निजिरो बंजे बलामा हिमी दं बरं निजिबो साइबेया उमाबो फारावबो बंनो कखनारिबेया ओंखाय अबनि बांगे जों सुदु बुङाबो फा ब जतनसे रुल कतनना नांगौ बंनि लावलुगि गामिनि सिनाय लुगनाय बरं बंनो गाय खेना नांनाय अमो गालामा हाइया जों गोदालनो मानानै जादा गाहाम गोदाल जे लामा गाहाम जे फोरोंमोनि गाहाम जे जामा गाहाम जे नोंमा गाहाम अमनो जों जाना नांनाय दिनै इनकाम लेभेल बो चेंज जोंगा जोंगागि जामानि दाबो फास्ट फुड तामो फुड जतनो चेंज जों दङ अमन बिसिखौ जों आगि गुदक जामानि चाकरि जामानि अबबो जाना नांनाय अबसे दिनै आसल अर्गानिक खाद्य दिनै आगि जों जे बलमनि मैखि जों जामानि अबनो ताबो बेदिनो बाजाराव आयुर्वेदिक नि फायो अबसाबो जों जुगे जुगे थांनि बायजा जों ताबो अबनो सोलोंना नांनाय आगिनि चामंगो किबिके जुगला ससियेल चेंज दङ थिगनो जों बनो रमिना नांनाय दिनै कानमा रमिना नांनाय जों बुनि हामियानो सोलोंगायला गाहामनो सोलोंदि गाहामनो सोलोंदि निजिनि तमुं सामुं बिदि निदि बाय मिलिरुबै जों तेबो गाहाम बिदिगे थांगोन एबांनि समाय थांदि जों सोलोंनो नांनाय जों सुदु लेखा फरा खायला जों बुइ कालचारेलि डेभलप जायाखै अ ससाइटि गाहाम होजागिया बा डेभलप होजागिया जेनेबा दिनै मिउजिक दिनै एन्टारटेनमेन्ट ग्रिंगाय जों आइए बिए डाक्टर इन्जिनियारिंनि दिनै ससाइटिनि कुनु मुल्यखै जों साइमानाव इंलिश पेकेसे कम दङ उइदाउट मिउजिक नो ससाइटि इज एलाइभ बिदिनो आगे दिनै तामुं सामुं लाइक ए मैन इज डेड विदाउट साउंड म्यूजिक का सोसाइटी साउंड दिनै रोजाब गोरों सै गोरों विशेष गैयै बरं फुनु गान बायखि बचिनि मामफ्रि फुनु बचिनि चामुं नुनो जोंनो मकल किय ग्रुबो अबनो जों सिलना नांनाय आमफ्राय बिसि कक साविनो गायलिया जतनो गुड इभिनिं हामबाय बेले खेरो हामबाय सिनि सारनो तेरिनि पांडानो चेंसायनाय अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि एडिशनल सीईओ बरंगोनां मोजां उषा रंजन देवबर्मा सारनो कायसा साख्लायनो तिब्रासा बेरमा निंगै ताखु खरकसा थाजिगो चेनि ताखु मिल्टन देवबर्मा रोजाबमानिनो बेलाय खोनादों जागै बनो किसा हामबाय याफाय याफारनाय
Sini takut milton play ke play hambai. Borok ni samong mari seng music KOKBOROK gan kena asa kamari boni bagai je korang bai bor zakha abo panthor to panthor kelai thama hengjaka ani khau play effect ka ang tipra sab ber manggari bono kisa hamjagai kaisa 200 taka mukumum ya phaka bono hambai Berino hambai tabuk ni becebo tini ni kok sai ni pada tu pai ni khasi pun thangi dakha obuni yaglo bani khna ta to krisapna kerudok tini ni pada wo tongpayo bukuk rumi morashi takuk sumit takuk rakesh takuk kunal takuk manik deporma takuk bishona tei abdi hai tibu Kenapa tu kerusap nairo tini ni pandau tampai ko, tei abno karibo joto ni ngai tu Khumulwng eba natok tongo Thinangni Chati I natok no sentini ngai lene. Tamu ni bejobo tini ni pandano kok salemon pandano paitha khambai ya fari pairi junani bakai kobok nai All Tripura Artists Association ni ojama okra borang genang mejang Gautam Depormano. Belai kan hambai sini tini Thinangni Chati ni paithak salo phai mata phainai sini pandano chengsai ri phainai honorable sini CEO Sri Usharanjan Deporma Khumulwng ni tai phai mata phaika honorable director Rotan Bishas ICA Agartala Government of Tripura ni tai phai mata phaika sini buskango belai keno sini haste KOKBOROK no sini mong ranai baksa ba sini ana sini mukumu no kujuk sakao international law nai sini borom ganang father kije tai phai mata phaika sini oro belai keno sini hukumu rugai belai keno koktang kothuma koglop sina kren Bersabo agirogo tabule resablia haipan bo belai keno hukum nuti tabu boheno research klai tungo bo notice ni bo parza manjak saito academy ni director sini Chandраkanto Morasing sir tei bo phai manjak theke sinaro social work klai tungai sini madam TNE ni president Gita Deborma Borno tini belai keno o pandao sini logi o rathemani bagai tai flaya hamjak mung ya faro tai oro thai manjak nai naina hani phainai sini pandao rangsa ni takuk tei buguk somo ani pai flaya hamjak mung tei khulumung ya faro tei bo hambai ya faro sungbai gedalei sini o pandano live telecast khalai tongnai sini khora sungbai media partner ngai taibo hamaya foro taibo media rono khubui channel Sran Chati amahai taibo youtubers abrono boheno sini pandano awai khai tongmani bagi sungoro sini je Thinangni Chati sung sini Dofani je sikli rokni sung tabuk je nukjakmani YouTube eba WhatsApp lu kangkeno samnugo sal brum no brum kaisa kami rogo langmarok sokmoni sung belekeno jara wak habayo asal sikla rok se sini Thinang boro se sini future sini mukumono kucuk saga tisarnai sini hapong kotoro sini Tripura hasteni rangsakni borok se tini lama toro wito khangke mahike salai sinai abono teino sung resamnai motharok All Tripura Artists Association tai sini All Tripura sa PS Sound System Association mililai sung wachulagya thanjaklai sini sikli rok tai sini dofano sisarna bagai sini boheno samung tongo aboni bagai no sung
drug awareness sengmak khlainai tai blood donation abo bo seng mar lainai tai sini social awareness sini culture no tui Thinangno seng kabang matabo seng jotono saimano agi bahai tongmani kami o jora jora kaisa o seng agi puila fru tapuni slai 28 years sekang tabu mo mutomano tragari sakabo i rekanai tragari sakabo seng kasawi thangai kami amsai rago resal laimani music rei tamong rei harmonium thaisa phano rei buku bai simi tebilo gerbai resabai hopong ai laimani pia tabu terus selai jaka sini Thinang rok terus rengsai phekya pheba sini okra sakra rok samani kokno seng mutuman narnai abono mutuman narnai bagino seng chaitok layo sini hukumono sini je rangchak richak ni je yafang yarang je hamani okra sakra rok ni je sengno phurung klangmane aboro no seng kisa ma mutuman khlainai tamni heba tabo hayong hakotoro belai kheno internet tomo seng salburno international je kono news phanundi je kono rasamo mosamo seng nubi tomo sini or rasamo mosamo sini bharat hasteo north east kaisa tabo belai kheno popular nei tomo seng jotono saimano tabo sini rasamo krungrok sini Painai Thinangni bororok sini Thinangni Chati rok sini or hukumu rasamung khaparole terus kasau nyotomo seng album rok nuke saimano sini short film rok tomo toke rok boheno khlai tomo abo teibo kujok saka kasarana ni nangai abo suba mung nangu tamni himba achuba mung hamsang mung abo kaisa kaham naithoto khainan thanga ke rang pusa nangu seng o jaga tini jebabe songsalaikhya o songsalaimanini jagao norok oro phalnok phainai rok norok belai kheno sengno support khaikya chuba phaikya abon bagi norok bahino paiflaya hamjamung yafaro tai o Khumulwng Tukmali Hatini Bazar Committee tai oro PWD Contractor Association ni tangfangsong adamsong rok members rok borok volunteers khlai seno subai tongmani bagi borok bahino paiflaya hambaya faro o amsai rangsang eta khutei buk simia haste hapang sini Tripura sarok no seng je mansak seng sini mani KOKBOROK no tebo bujuk sagau ti sanani bagi seng sai to phekya sai to lai tongo tebo sai to lai nani nangnai aba ang saisung seng bo nei tonglai khing lai je mansak seng balbaksa thansang khangke seng khlai mano seng wasu belai kheno khabayo seng sini bakhawo kha nangmani hingangke seng tangai tini drug awareness pandarok khlainani nangkha kabangma borok no seng rasarnai basanai rok ke hopung ai tongthotok chathotok ke simino tongo hnai wansugu phia bahaya seng tongthok chatok hopunglang ai program khainani kisapano musunya phiaba abo loi khlai phai tui phaikya sini sai sekang okra chakra rok no eba kheba tabuk je borok tui duli tongnai eba kheba amchayo tongnai seng ataro abono nayo seng ataro terus samsabai to o loino sabai sogomo reui mangla seng hopung ayawi bahaike seng discipline ni bisingtei joratei no panda chengi jorane bisingo no sanjani bisingo no panda chengi horni 10টা maximum ke 11টা roni bisingo no kesang na thotot panda nailai seng tongoi manani sini culture no seng kujuk sakati sei manani hopung ai panda khaimaro abo nailai roni bagi bo hamia khai tongnai roni bagi bo hamia haifano tabuk tini khana nei saja salai bai o pandaro khopunglang ai pandang tomaro no mothai mania abo sini mothai baya norok borok joto hasteni je wansuk tongnai okra chakra tai leaders jangnai rok borok bohino wansungani nangnai seng jotono saimano sengoro tini kaini motha miliui je pandano songsanani eba keba kok kaham noroni bagi pirnani thangmani saimania norok busu joratui o kok kaham no khunju kanai bukhawo wansuka
आंबो सानानैबो सोङो गोबांमा सोङो साहरनायबो दङ साबुल मुथाइया गोबांमा बरक गोबांमा केबे मुंबो ओंखा साइबानो हाइबानो जों अर केबनो खा खामरनानै एबा केबा केबनि बुखानो जाया केबो हामिया हानि सानानै खाया रांसानै दाखौ दै बुकसं सोंनायो सिनि दिब्रासारो थानसां थं दैबो बुजुक सागा गाथं आबोनि बागैसो जों थानसा लायनायनि बागैसो अल त्रिपुरा आर्टिस्ट एसोसिएशन खालायजामानि जों दाबो बहायनो रागै मानियाखौ तामनि होनबा सिनि फान नांगौ सामं नांगौ जाब्लायमं नांगौ डिसिप्लिन नांगौ नाथाय सिनि जे हारमु आबोनो जों दाबोसो जरादै रागै मानियाखौ दिनै आं दङ खाना आं दंलाक थियाबा सिनि ककबरक हुकुमु आबोथ' थियासा नतंनाय दैबो गुजु सागा गानानै नांनाय सिनि याखलि सिनि जे थिनांग्रब सिनि याग्रमै सोंनो बमा दंसानाय नरनो बोसोन दै तुलनाय आबो गासिनि समाय जों बुसगांनो सिनि गोबां सम दङ जों बालबासा थानसा गांगे जों रोसामुं दानसा सिनि जे अल त्रिपुरा आर्टिस्ट एसोसिएशननि उन्दै जों बुसगांनि दालसानि बिसिङाव गायसा जों एलबाम खालायनाय दायो बावनो सुजाक दङ सिनि आटा एसोसिएशननि गायसा ससाइटिनि बागै टकेस नामनानि बागै आबो सिनि वान सुजाक दङ हाइफानो नरकनि चुबा मं हामजा मं सोंनांगौ तामनि हिबा साइसुं खर'नि बायदिया असामग्रो बेलेग बेलेग केनो हामबाय रांसानि दाखौ दै बुकसं नरक ओ जे कक हाम खनाका नरक साइमानिया बोसो जरा दै नरक बुखाबाय दानो पुलियानि दिनो जे ड्राग एवारनेस आबो जों नुखा अमाहाय आमसाय ग्रै अमाहाय नुखुम गाना गिनि गामि ग्रै जे बरक सिया आमुन बागै आङो आमसायनि स्पेशली आं मुस्कांगो किसा नुखा खुमुलुंगो आबोनो आं किसा एवार्ड खायनानै बुसुङो आबो ओंखा सिनि जे अरस म्यूजिक रिहर्सल रैतम थ्रु रिहर्सल रैतम माने जगह बाजारनि साकाव आ साकावनो ड्राग्सनि सुपार मार्केट साकाव ड्राग्सनि साफो आ दामजानि चिकन चिकन बनताम होनकामो गुटा दाहान कतरा आ कतरा रो जों गोबां माखलाय जों नगौ तारमाने जों साइमानो अ आमसाय खुमुलुङो ड्राग्स जानाय दङ आबोल बागै बेलेगखौनो खामो तामनि हिबा सिनि सिक्ला सिक्लि रो सोंनाय समानि नांनाय खासिनानि नांनाय कारण अबंखा बेलेगे नहामिया नांमा जनानि सारा मुंसाख्रि आसै कष्ट खालायै सों बेलेगखौनो दंथगो दिल्लीआव परियो बेंगालुरु परियो शिलंआव परियो बेलेगे जों दंथगो खेबा ड्राग्स एबा खेबा केफेक मानिबाय गुबुलै थांगांके तामंनाय लांमा आसै कष्ट खालायै परिलायमानि आसै कष्ट खालायै बुमा बुफानि कलम दै आबो बेफोरनो मागानां थांनायलै आ मागानां आबो सिनि दफानिबो मागानां जों दाबो गोबां मा फासिबदिनो जों बुयो सिनि हामिया हामियानि साव रांसाने दाबुरो बुकुरो जों साक साक नवान सुगिनायनि जों बोसोर जरा दै हामिया जों साक बायसां न थानसाङो मैया ब जागा थानसां ब जागाव थानसां मानि दं কোনো জায়গা ফাंसे थानसा नया बेलायखिनो जों आर्टिस्ट रो खामजाक दिनि बेलायखिनो जत जागावनो सिनि पलिटिकल बहायनो जों थानसां माया सिनि ककबरक मानिको कुजुक साकाति सालायनानै जागाव थानसा माया बुइ तो केबो माना खायाले जों साक बाय साकसे थानसाङै मानिया आबोनि बागै रांसानाय दाबो दै बुगुसं जे बर' रक सिनाय नुनाय रोंनाय वानसुइ दंनाय लिडार्स रो ताई सिग्रोन अफिसार्स रो भरमनि बागै जों सब माने जरा जरा उनाव जों दियायो नर किसा वानसुइ ताई थानसा खालायै सिनि दफानो कुजुक साकाव जों द्रो द्रो सारा जायसिबुरै बुबाग्रानि बसाबुति रक सिथियाबा जों दिनै बिसोर गबन खसब जों थानसाङै दंखांके जों दाम खालायनाया दं दिनै जोंनो केव सुबनाय गरै खर'नि खर'ताम जों बियाक फहर Pihelka sama kisah subaka. Asuba mumbai na sang sak baitang sai dolai kini otam na songsakan. Norok pal baksa phan baksa gerte monai thoto klaimai hane musakri.
वाइसो वाइसो वानसुगो गोबां मा दंथौसा थंने बिसिंतै जों वानसुगो खोनाव सोमसुबा लायखांके सिनि तेगो बुसखांगो जे सिनाय लुनाय मिया सिनि सार हेबल आबल कलै बो गाहाम नरनो एजुकेशन नतै बाइके मोटिवेट खायनाय आबो नतै खामसाका जों थांसां खांके तामुंमाया दं सिनि त्रिपुरा हास्तेव ऑफिसर्स लेवलनि डक्टर इंजिनियार्स ऑफिसर्स रो 5000 इसेबां गोबां दं बरफ जुदि नायखांके थांसां खांके तालर जुदि रां 1000 टाका के डोनेट खायखांके दफानि बागै 5 करोड़ रां फैयो 5 कोटी टाका आ रां बायताम खायमाया दं मास काइसाव 5 कोटी टाका काइसा आमसायो डेभलप खायरिमां फियाबा साबरनाय थांसा तोंगे केबो दरिया ए अबरंनो सिनि वानसुमं सिनि बुखाव दङ जुदि सुबा लायखांके हामसा मंतखांके खरकसा बरकनो थांसारै रिमानो सुबावै तंसावै रिमानो आबनो सिनि नाहारमं नायमं नरनि हामजामं नरनि सुबामं नायो अमहाय पान्दा जों बिसि बुरुं बुरुं नखायनायनि जाय दंनाय खुमुलुङाव खाया के अन्य जागारावबो मोसां आमसेरावबो थांनाय नरनि सुबामं हामजामं मांखांके बेले बेले खाना हामबाय जों बोसखांनि पान्दा नायनाय दिनैथ' थुंलुगो नायफिनाय दाय सामनाय गोरों फाइजाक सिनि आटानि मेम्बार्स रो मोसानाय रोबो दङ बेले बेले केनो कस्तनि बिसिमथै saya nanya dari norok sake bisas thangla gelak sang punjo thayana atong thongsa toksimi khailai dong hne meya sine artist ro uskar ni sini oro panda khai bo sungtro mai sudi sari mania ang bele kela shu meya bo hena bro mai mase basa basa ke wan shui dong ana complain ro norok oro small sarmani dong lakh lakh taka 7 lakhs roksiman pokaisa kaisa basa basa amde siwan su dong हाइया ताखौरो बुखुरो अमो जास किसा सुबा मासे 5000 10000 खरंनि खरं दाम सम सुबाखा आसक्सै अमो साक बायथां सिने आर्टिस्ट रो दाय सिने साउन्ड रो बरक निजिनि साक बायथां संति भाषा सं थांचा सं रसानाय रो थांचा दाय साउन्ड रो थांचा खाय सं सिनि बरकनि बागै किसा सुबावनो फुलुं लायानो थांचानि खरां दिसा लायानो निजे अपान्दा खायो asuk sawino dinini kokno mothangsinai pandano mothangsinai bele bele ke hambai norok baya saksini panda naidi tai kathang tongsak no subadi bele bele ke hambai bele bele ke ro hambai tabu buku khaponi rangsa tilukusong social awareness and culture অবনরুগী সংসাজাক কুইলারি কম নারুক লাইমুংনি পান্ডা পান্ডাও ভাই মানজাফারি যত পান্ডানো চেংসেরনাই নারওয়াই অকরা নারওয়াই খাচুক নারওয়াই মতমতে আলাদা নারওয়াই রগ্ন হামবাই ইয়াফারি ও কক সালাইমুং পান্ডা আসুক জানা দিল Takubuku, tabuk seng hukumu panda jenglai silai. Pui lawano, miawo norok nukhana ojarai besate khoroksa. Bo tungnuk musafari, binibo musamun tongmani. Belekeno komlak sana kerim. Naisi khoroksa cerai di bumung. Bo tabuk norok ni beskango komlak sawi kenarnai. Durung bunga heble, tahu lo? Durung bunga heble.